الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعينا في قناتكم التعليمية مدرستي في بيتي. اليوم نلتقي مع فيديو جديد ودرس في اللغة الفرنسية. موضوع فيديو اليوم هو متى نكتب l'heure أو l'heure. Quand faut-il mettre l'heure ou l'heure. الفرق بين l'heure بدون S et l'heure avec S. Quelle est la différence entre l'heure sans S et l'heure avec S? ما هو الفرق بين l'heure sans S بدون S والheure avec S بS؟ نذكركم أن الكلمتين l'heure et l'heure sont des homophones. ما هما les homophones؟ Les homophones في اللغة الفرنسية ce sont des mots qui se prononcent de la même manière mais ne s'écrivent pas de la même façon. Les homophones هما كلمات تنطق بنفس الطريقة ولكن تكتب بطريقة مختلفة، مثل tout avec T et tout avec S, A sans accent, A avec accent, ou et ou, dans et dans. هذه الكلمات أمثلة من les homophones في اللغة الفرنسية. متابعينا، يمكنكم متابعة درس الفرق بين A et A عبر الرابط أعلى الشاشة. Pour suivre le cours sur la différence entre A et A, consultez le site en haut de l'écran. الآن، quelle est la différence entre l'heure sans S et l'heure avec S? ما هو الفرق بين l'heure بS والheure بدون S؟ لنلاحظ هذه الأمثلة. Les poussins enfin, je leur donne des graines. Les élèves n'ont pas fait leurs devoirs. Les enfants ont cassé leurs jouets. جمل ثلاثة فيها كلمة l'heure. لنكتشف الآن متى نكتب l'heure avec S et l'heure sans S. المثال الأول. Les poussins ont faim, je leur donne des graines. الكتاكيت جائعة، أنا أعطي لهم الحبوب. leur في هذه الجملة تعني لهم في اللغة العربية. leur جاءت متبوعة بverb بفعل. بعد leur كتبنا فعل je leur donne. donne est un verbe. في هذه الحالة leur تعني لهم، وهي pronom personnel أو ضمير. أعيد، لما يأتي بعد leur verbe، leur هنا تعني un pronom personnel ضمير لهم وتكتب بدون S. إذن القاعدة أن leur sans S est un pronom personnel placé avant un verbe et ne prend pas de S. leur بدون S ضمير يأتي قبل الفعل ويكتب دائما بدون S. لنواصل. والمثال الثاني. Les élèves n'ont pas fait leurs devoirs. التلاميذ لم يفعلوا واجبهم. متابعينا، دائما انظروا إلى ماذا يأتي بعد leur. هنا بعد leur جاء النون singulier وهو adjectif possessif. بعد leur جاء اسم مفرد. إذا جاء بعد leur اسم مفرد فإنها تكتب بدون S. القاعدة leur بدون S
قد تعني أيضا un adjectif possessif placé avant un nom au singulier et ne prend pas de S. لور بدون S صفة الملكية يأتي قبل اسم مفرد يكتب دائما بدون S. أعيد وأذكركم بالمثال. Les élèves n'ont pas fait leur devoir. التلاميذ لم يفعلوا واجبهم. إذن leur هنا adjectif possessif أتبعه un nom au singulier وكتبناه بدون S. نواصل. المثال الثالث. Les enfants ont cassé leurs jouets. الأطفال كسروا لعبهم. أذكركم أنه علينا أن نرى ماذا جاء بعد لور. هنا بعد لور جاء un nom au pluriel اسم في الجمع. جاء بعد لور un nom au pluriel كتبنا لور avec S. هنا لور تعني un adjectif possessif أو صفة الملكية leur jouet لعبهم. القاعدة إذن leur avec S un adjectif possessif placé avant un nom au pluriel prend un S. leur بS هي صفة الملكية يأتي قبل اسم في الجمع ويكتب دائما بS. أعيد وأذكركم بالمثال السابق. Les enfants ont cassé leurs jouets. Jouets pluriel. إذن leur جاء avec S. مدرستي في بيتي مدرستي في بيتي. Leur avec S et leur sans S sont des homophones بما أنهم ينطقوا بنفس الطريقة ولكن الكتابة مختلفة. لكن leur sans S, leur بدون S est suivi d'un متبوع بverbe أو un nom au singulier. إذن بعد leur sans S يأتي دائما verbe أو فعل أو un nom au singulier. بينما leur avec S, leur بS يأتي بعدها un nom au pluriel. اختبر نفسك. Évalue-toi. الآن يمكنكم أن تقيموا أنفسكم عبر هذا التمرين البسيط. لنتابع سوية. Répondez par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Après l'heure, on peut placer un nom au singulier. بعد l'heure sans S بدون S نستطيع وضع اسم مفرد. ما رأيكم؟ هل هذا صحيح أو خطأ؟ Est-ce cela vrai ou faux؟ نعم هو صحيح لأن بعد l'heure نستطيع وضع اسم مفرد. لنواصل. Après l'heure avec S, on peut placer un verbe. بعد l'heure بS نستطيع وضع فعل. هل هذا صحيح أو خطأ؟ vrai ou faux؟ ما رأيكم؟ إنه خطأ لأن بعد l'heure avec S نستطيع وضع فقط اسم في الجمع. Après l'heure avec S, on peut placer seulement un nom au pluriel. ثالثاً, les enfants ont nettoyé leur maison.
الجملة السابقة تعني الأطفال نظفوا منزلهم. هل هذا في رأيكم صحيح أو خطأ؟ ركزوا دائما إلى ماذا يأتي بعد leur. نعم، هو صحيح. Les enfants ont nettoyé leur maison. الأطفال نظفوا منزلهم. في الجملة بعد leur maison جاء اسم مفرد. إذن هنا نقصد منزلا واحدا فقط. إذن الجملة Les enfants ont nettoyé leur maison تعني الأطفال نظفوا منزلهم. رابعا، Mes frères sont malades. Le médecin leur a prescrit des vitamines. هنا leur كتبناها avec S. إخوتي مرضى. الطبيب وصف لهم الفيتامينات. هل هذا صحيح أو خطأ؟ لنلاحظ سوية. بعد leur جاء فعل. بعد leur جاء فعل. A prescrit هو le verbe prescrire au passé composé. Le médecin leur a prescrit des vitamines. إذن بعد leur جاء verbe. وهنا كتبنا leur avec S. لكن لنتذكر القاعدة. القاعدة تقول أن بعد leur pronom personnel placé avant un verbe ne prend pas de S. ولكن هنا خطأ أننا كتبنا leur قبل الفعل كتبناها بS. إذن الجملة خاطئة. والصحيح Mes frères sont malades. Le médecin leur بدون S a prescrit des vitamines. أكرر أن دائما قبل الفيرب قبل الفعل leur تكتب بدون S. نتمنى أن تكونوا استفدتم من هذا الدرس، ونذكركم بالدرس تو et tout عبر الرابط على الشاشة. Pour suivre le cours sur la différence entre tout et tout, vous pouvez le voir sur le lien en haut de l'écran. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.